श्रावण म्हयन्यान नुस्त्याची कडी तर मेळना पूण सौराक तर आमकां जायच। गरम गरम शीता वांगडा कोवन सौराक, क्रिस्पी वांयग्याची कापां आनी थोडेशें लोणचें। सौराकाचें वांटण करपाक ग्रायंडर जारान अर्दे कप नाल्लाची सोय, अर्दो चमचो सुकी कोथमिऱ्यो, 3-4 काश्मीरी रेड चिलीज, 3-4 सुक्यो तांबड्यो मिरसांग्यो, अर्दे इंच आलें, अर्दो चमचो हळद, थोडीशी आमटाण आनी अर्दे कप उदक घालून ताकणे तापोवन सामकी बारीक आनी फायन पेस्ट करून घेवया। वाट्टना उदक जाय जाल्यार घालून घेयात। सौराकाची मिरसांग वांटून जाल्ली आसा, आतां सौराक करून घेवया। वांटून घेतलेली सौराकाची मिरसांग एका आयदनान वा तोपान घालून घेयात। सौराक कितले दाट वा पातळ जाय हेजो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात। दोडायल्ले अर्दे इंच आलें, दोडायल्ली 5-6 तेरफळां, 2-3 सोलां, एक हरवी मिरसांग घालून सौराक बरें दळून घेवंक जाय। चड उदक घालून पातळ करून नाका, अशे तरेन मिडियम कन्सिस्टन्सीत ठेवंक जाय। आतां सौराकाचो तोप गॅसीर ठेवून मिडियम टू लो फ्लेमीर सौराक बरें खतखतोन घेवंक जाय। मदीं मदीं 2-3 फावटी दवळ मारून घेयात। श्रावणान आमगेर नुस्तें खायना म्हूण विकान 2-3दां तरी सौराक करताच। सौराकान जेयल्यार आमकां नुस्त्याच्या कडयेनूच जेयल्ल्या भशेन दिसता। आतां चवीनुसार मीठ घालून सौराक शिजोवन घेवया। दोडायल्ली तेरफळां घालून केल्लें गोवन सौराक मुद्दम ट्राय करात, तुमकां खूब आवडटलें। सौराक करपाक चड टायम लागना, 10-12 मिनटां शिजोवनूच सौराकाची कडी रेडी जाता। सौराक रेडी आसा, आतां वांयग्याची कापां फ्राय करुया। वांयग्याची कापां करपाक एक मिडियम सायज वांयगें घेतलां। वांयगें बरें क्लीन धुवन राउंड शेपीन कापून घेतलां। मोठी वांयग्याची कापां नाकात जाल्यार मचून कट करून बारीकूय केलें जाता। कट केल्ली वांयग्याची कापां काळी पडोंक जायना म्हूण 2 कप उदक आनी अर्दो चमचो मीठ घालून मिठाच्या उदकान वांयग्याची कापां एटलीस्ट 5-6 मिनटां तरी फुगात थेवंक जाय। हो प्रोसेस स्कीप करून नाकात। मिठाच्या उदकान फुगात थेयल्यार वांयग्याची कापां फ्रेश उरता आनी काळी पडना। मिठाचें उदक सगळें निसतोन क्लीन उदक घालून 2 फावटी धुवन उदक सगळें निसतोन घेवंक जाय। चवीनुसार मीठ, अर्दो चमचो हळद आनी 1 चमचो रेड चिली पावडर घालून सगळो मसालो कापांक बरो आर्तो परतो लावन 5-6 मिनटां मॅरिनेट जावपाक सायडीक ठेवया। दोनूच मसाले घालून भाजलेली वांयग्याची कापां खावपाक खूब रुचीक लागता। रव्याची कोटिंग करपाक अर्दे कप रवो, 1 चमचो तांदळाचें पीठ, चिमूटभर मीठ, पाव चमचो रेड चिली पावडर घालून सगळे इन्ग्रेडियंट्स रव्यान बरें मिक्स करून घेवया। बिश्टोच रवो लावन सुद्दां कापां भाजल्या जाता, पूण तांदळाचें पीठ घातल्यार रवो सुटना आनी कापां बरी क्रिस्पी जाता। कापां फ्राय करपाक गॅसीर तवो ठेवून 3-4 चमचे तेल घालून तेल आनी तवो बरें कडकडीत गरम करून घेवंक जाय। मसालो लावन मॅरिनेट केल्ली वांयग्याची कापां रव्यान कोट करून तव्यार घालून घेवया। अशे तरेन सगळी वांयग्याची कापां रव्यान कोट करून एक एक करून तव्यार घालून लो फ्लेमीर लायट गोल्डन कलर जायसकर दोनी सायडीन फ्राय करूंक जाय। ऑलमोस्ट 5-6 मिनटांन दुसऱ्या सायडीन परतून फ्राय करून घेता। हाय फ्लेमीर भाजल्यार भितरल्यान कापां सामकी भाजची ना, वयल्या वयरूच फ्राय जातली। ऑलमोस्ट 10-15 मिनटां जालीं, आर्ते परते करून लो फ्लेमीचेरूच कापां फ्राय केल्या आनी वांयग्याची कापां भायल्यान क्रिस्पी आनी भितरल्यान सामकी सॉफ्ट जावन फ्राय जाल्ली आसा। जेवणाच्या ताटान क्रिस्पी वांयग्याची कापां, सौराक आनी गरम गरम शीत आसल्यार नुस्त्याच्या कडयेची मात सुद्दां याद येवची ना। रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार लायक शेअर करपाक विसरो नाकात। बेगीन मेवळ्या, देव बरें करूं, मोग आसूं नी।